Ako misliš da su suplementi neka zavjera farmaceutske mafije, dok istovremeno doručkuješ croissant koji je vidio maslac samo na televiziji, imam lošu vijest za tebe. Nije problem kapsula, problem je što ti je tanjir postao eksperiment, a kapsula pokušava da popravi štetu. I sad ćemo da razbijemo tu paniku jer suplement nije bauk, nije doping, nije ni magija, nego koncentrisana verzija onoga što bi trebao da jedeš. Samo što ne jedeš, jer si jučer odlučio da ti večera bude nešto na brzinu, što se pravi za 3 minute i traje u organizmu kao kredit na 20 godina. I onda dođeš i kažeš, ja ne vjerujem u te suplemente. A vjeruješ u viršlu koja ima rok trajanja duži od prosječnog braka. Što bi deda Đuro rekao, sine, nije problem kapsula. Problem je što jedeš kao da si na ekskurziji koja traje cijeli život. Suplementi nisu zamjena za hranu, ali su postali nužnost jer hrana više nije ono što je bila. Zemljište je iscrpljeno, industrija je ubrzala proizvodnju, a ti si ubrzao život do te mjere da ti je normalno da jedeš u hodu, u autu i ispred ekrana. I sad dolazimo do pitanja koje svi vole da postave kao da su otkrili Ameriku. Da li to iz laboratorije gubi svojstva? I odgovor je jednostavan i vrlo dosadan. Ne gubi. Jer laboratorija u ovom kontekstu ne znači da je neko ubio hranu, nego da je izdvojio aktivnu supstancu, očistio je od nečistoća i stavio u oblik koji tvoje tijelo može da iskoristi bez da pojedeš kilogram ribe ili pola kile špinata. I sad ćemo redom kroz stvari koje čine osnovu zdravlja, a koje većina ljudi nema ni blizu dovoljno. I tu kreće realnost koja nije ni glamurozna, ni viralna, ali radi posao. Idemo redom. Omega-3 masne kiseline. Nešto što si nekad unosio sasvim normalno ako si živio u okruženju gdje se riba jela redovno, a ne samo kad padne post. Ili kad neko odluči da je vrijeme da se jede zdravo pa kupi tunu u konzervi i misli da je završio priču za mjesec dana. I nalaze se u sardini, skuši, lososu, haringi, sve ove naše ribe iz naših potoka. Da. Kao i djelimično u lanenom sjemenu i orasima. Ali, realno gledano, većina ljudi ne unosi ni približno dovoljno EPA i DHA oblika koji su najvažniji i onda dolazi do problema sa upalama, krvnim sudovima i funkcijom mozga. Jer mozak bukvalno treba te masti da bi radio kako treba. Sad dolazimo do suplementa koji mnogi demonizuju. To je bukvalno ulje iz ribe koje je prečišćeno od teških metala i koncentrisano. I ne gubi svojstva. Jer se radi o stabilnim, masnim kiselinama. Jedina stvar koja može da pođe po zlu je oksidacija, ako kupiš nekvalitetan proizvod. Ali to nije problem suplemenata, nego lošeg izbora. Zato oprezno opet u marketu. Isto kao što nije problem meso, nego pokvareno meso koje si kupio na sniženju jer je već bilo na granici života. Vitamin D je još brutalniji primjer jer mnogi ljudi misle da ga mogu pojesti, a u realnosti najveći dio dobijaš iz sunca i to kada koža reaguje na UVB zrake i napravi ga sama, a hrana poput jaja, masne ribe i jetre daje samo male količine koje nisu dovoljne za optimalan nivo. I sad pogledaj realnost. Radiš u zatvorenom, voziš se u zatvorenom, treniraš u zatvorenom i onda se pitaš zašto si stalno umoran? I zašto te sve boli? I zašto ti imunitet pada čim neko kine u tvojoj blizini? I tu suplement vitamina D nije nikakva hemija, nego identična molekula koju tvoje tijelo proizvodi kada si na suncu. Samo u kontrolisanoj dozi i nema nikakvog gubitka svojstava jer je hemijski ista. Tijelo ne zna da li je došla iz sunčeve zrake ili iz kapsule. Zna samo da li je ima dovoljno ili nema. A većina ljudi je u ozbiljnom minusu. Što bi deda Đuro rekao, sine, ti si više vidio ekran nego sunce. A nije ni čudo što ti treba dodatak. Magnezijum je onaj tihi problem koji niko ne primijeti dok ne počne da se raspada sistem. Jer ga ima u bademima, orasima, sjemenkama, kakao, špinatu i cjelovitim žitaricama. Ali, pošto moderni čovjek jede bijeli hljeb, pekarske proizvode i sve što je rafinisano do te mjere
da je izgubilo i boju i smisao i unos magnezijuma pada. Onda dolaze simptomi koje ljudi ne povezuju. Loš san, nervoza, grčevi, umor, pa čak i osjećaj da ti nije nešto sa glavom. A u realnosti nedostaje ti mineral koji učestvuje u stotinama procesa u tijelu. I suplement magnezijuma je opet isti taj element koji postoji u prirodi, samo vezan za molekulu koja omogućava bolju apsorpciju. I tu nema gubitka svojstava, jer ne možeš pokvariti element, možeš samo izabrati loš oblik koji prođe kroz tebe kao turista kroz grad. Brzo i bez efekta. Uglavnom one šumeće tablete. Kreatin! Daj me ono djevolsku. Kreatin je vjerovatno najokrivljeniji suplement na ovim prostorima. Jer čim ga neko spomene, pojavi se lik koji kaže to ti je hemija, od toga se naduvaš i odeš. A istina je da kreatin već imaš u mesu i ribi, posebno u govedini. Samo u količinama koje su premale da bi dalo ozbiljan efekat. I tvoje tijelo ga koristi za proizvodnju energije u svakoj ćeliji, posebno u mišićima i mozgu. Što znači da utječe i na snagu i na koncentraciju. I kada ga uzmiješ kao suplement, to nije ništa drugo nego ista ta molekula u čistom obliku, bez masti i bez dodatnih stvari. I ne gubi svojstva jer je jedan od najstabilnijih suplemenata koji postoje. I nema nikakve veze sa steroidima osim u pričama ljudi koji su medicinu završili na klupi ispred prodavnice. Što bi bivša rekla u jednoj rečenici, nije problem kreatin, problem je što hoćeš rezultat bez promjene života. A nije to nikad rekla, to ja izmišljam. Sljedeće je protein u prahu, to je sljedeći na listi nerazumijevanja jer ljudi zamišljaju fabriku koja pravi mišiće u kanti, a u realnosti whey protein dolazi iz mlijeka, brate. Izdvoji se tokom proizvodnje sira i onda se osuši u prah. A ti onda dobiješ onaj sir kao jeftini koji nema ništa u sebi. Što znači da je bliži hrani nego većina gotovih jela koje kupuješ. I tijelo ga vari potpuno isto kao protein iz mesa ili jaja. Razlaže ga na aminokiseline i koristi gdje treba. I nema nikakvog gubitka svojstava jer su to iste aminokiseline, ista struktura, ista funkcija. Jedina razlika je praktičnost. Jer nećeš uvijek imati vremena da ispečeš meso, ali ćeš uvijek imati 30 sekundi da popiješ šejk. I tu se završava sva filozofija. Da napravimo jedan mali presjek. Svi ovi suplementi koje ja nabrajam odnose se na ljude modernog doba koji jednostavno tako žive i nemaju dostupnost svim tim namirnicama svaki dan. Dakle, odnosi se na 99,9% ljudi. Ajmo dalje. Cink. To je jedan od onih nutrijenata koji radi ogromne stvari u pozadini, a nikoga ne spominje dok ne počnu problemi. Nalazi se u mesu, jajima, morskim plodovima i sjemenkama. I ključan je za imunitet, hormone, oporavak i čak čulo ukusa. Ali, pošto ishrana nije često raznovrsna nego bazirana na par istih namirnica koje se vrte u krug, realno, vrlo lako se desi deficit. I suplement cinka nije nikakav fitness dodatak, nego osnovni mineral koji tvoje tijelo koristi svaki dan. I opet ista priča. Cink iz kapsule i cink iz hrane su identični na kemijskom nivou. Nema gubitka svojstava, nema misterije, samo pitanje da li ga unosiš dovoljno ili ne. I ako ne unosiš, kapsula nije neprijatelj nego rješenje. U suštini, ako ne slušaš doktora Drena, uzimaj suplemente, brate, šta da ti kažem. Vitamin B12 je jedan od rijetkih suplemenata gdje nema rasprave, nema filozofije i nema možda mi treba, možda mi ne treba. Jer ako ga ne unosiš dovoljno, imat ćeš stvarno problem. I to ne onaj malo sam umoran, nego ozbiljan problem sa nervnim sistemom. I ovo ima 99% ljudi, evo sad kad sam se vozio ovamo isto problem sa nervnim sistemom ima većina ljudi. Energijom i koncentracijom, a nalazi se gotovo isključivo u životinjskim proizvodima. Mesu, jajima, mliječnim proizvodima.
Što znači da svi koji jedu malo ili nikako ove namirnice ulaze u zonu rizika. I sad dolazimo do dijela gdje ljudi opet krenu sa pričom to je iz laboratorije. A realnost je da je B12 jedan od najjednostavnijih vitamina za proizvodnju u identičnom obliku, koji tijelo koristi i ne gubi svojstva jer nije neka osjetljiva biljka nego stabilna molekula koja radi svoj posao čim uđe u organizam. Problem nastaje samo ako ga nema, a to se danas dešava mnogo češće nego što ljudi misle. Idemo dalje, probiotici! Ovo je ozbiljna emisija. I ti ćeš dobiti otkaz. Probiotici su malo drugačija priča, jer ovdje zaista govorimo o živim organizmima, bakterijama koje žive u tvojim crijevima i utiču na sve, od probave do imuniteta, pa čak i do raspoloženja. I prirodno ih dobijaš kroz fermentisanu hranu, poput jogurta, kefira, kiselog kupusa i svega što ima onaj malo kiselkast ukus, koji većina ljudi danas izbjegava, jer više voli sterilnu hranu koja traje mjesecima. I sad dolazimo do pitanja, da li suplementi probiotika rade ili je to marketing? I odgovor je zavisi, jer za razliku od minerala i vitamina, ovdje kvalitet igra ogromnu ulogu. Neke kapsule stvarno imaju žive sojeve koji prežive do crijeva i naprave razliku, a neke su bukvalno skupe kapsule bez efekta. I tu nije problem laboratorija nego izbor proizvoda, jer bakterije mogu preživjeti proces proizvodnje ako je urađen kako treba, ali ne mogu preživjeti lošu proizvodnju i skladištenje. Što znači da ovdje moraš biti malo pametniji nego kad kupuješ magnezijum ili vitamin D. Znači, provjereni proizvođači, ne mora biti sad ni skupo ni jeftino, ali provjereno. Isprobaj. Ili ako je neko isprobao, ili ako je baba isprobala. Ne znam. Ne smijem reklamirati, nije niko platio. Ajmo dalje. Kalcijum u kombinaciji sa vitaminom K2. To je nešto što većina ljudi pogrešno shvata jer misli da je dovoljno unositi kalcijum za kosti. A u realnosti, kalcijum bez K2 može napraviti više štete nego koristi jer završi tamo gdje ne treba, u krvnim sudovima umjesto u kostima. I sad dolazimo do hrane gdje se to nalazi. Kalcijum imaš u mliječnim proizvodima, zelenom povrću i nekim sjemenkama. Šta, nepoznata ti je ta hrana, jel? A da. Dok je K2 mnogo rjeđi i nalazi se u fermentisanim proizvodima i određenim životinjskim mastima. Što znači da ga većina ljudi unosi vrlo malo. I suplementacija ovdje ima smisla, jer spaja ova dva elementa u balans koji tijelo treba. I opet ista priča. Nema gubitka svojstava, jer su to minerali i vitamini koji su hemijski identični onima iz hrane. Tijelo ne pravi razliku. Jedino pravi razliku između toga da li si ih unio kako treba ili si odlučio da ti ishrana bude šta god stigne. Šta god stigne. E sad, imamo jednu radosnu vijest. Uskoro kreću ove specijalne drenove šolje. E sad, da budemo pošteni. Ove šolje imaju posebnu energiju, djeluju ljekovito i obogaćuju napitak koji stavite unutra. Lažim. Ovo su obične kineske šolje. Ali, ova šolja će vas svako jutro gledati dok pijete kafu i podsjećati na Drena i njegove savjete. Na bivšu koja je mislila da je šećer prirodan ako je smeđi. Na babu koja i dalje vjeruje da rakija liječi sve osim praznog novčanika. I na deda Đuru koji bi vam sad rekao: sine, nije problem kafa, problem je što ti život treba reset, a ne espresso. Prednarudžbe su u toku po promotivnim cijenama. Pišite vaše podatke i koju šolju želite na e-mail adresu dole. Sve cijene i detalji su u opisu videa, a uz svaku šolju dobijate i dodatni poklon. Drenov nalaz i mišljenje za kvalitetan i dug život, koji ne vrijedi ništa ako ga ne poslušate.
Ali zvuči ozbiljno kad ga pokažete nekome. Ili kad stavite negdje na frižider ili držite u kancelariji. Zašto da ne uravnjeno? Aha. Ako želite da imate jedan od ovih proizvoda i ako želite da podržite ono što radimo, da bude još jače, još kvalitetnije i još bezobraznije iskreno, naručite šolju. Jer realno, od svih stvari koje kupujete, ovo je jedina koja vas neće lagati. Ako hoćeš kratko i jasno, suplementi nisu magija, nisu prevara i nisu zamjena za hranu, nego alat koji koristiš kad ti život i ishrana nisu idealni, a realno nikome nisu, ni meni. Nećete spasiti kapsula ako jedeš kao katastrofa, ali može ti pomoći da ne budeš potpuni projekat. Uzmi ono što ima smisla, preskoči gluposti i zapamti. Tijelo ne zanima da li je došlo iz tanjira ili kapsuli. Zanima ga da li ima dovoljno. A sve ostalo, to ti je, brate, marketing.